লীলার মাধ্যমে তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন মহাপ্রভু যে কেবল শাস্ত্র পড়ে পণ্ডিত হওয়া যায় না, ওনাকে বলা পণ্ডিত মন্য, নিজে অভিমান আছে। হ্যাঁ, এই জন্য গুরু বৈষ্ণবের সেবা করলে গুরু বৈষ্ণবের কৃপার দ্বারা সমস্ত বিদ্যা স্ফূর্তি হয়ে যায়। ওই শিবাস ঠাকুর তিনি ওই হরিকথা শ্রবণ করে তার ভাবের উদয় হয়েছে। হ্যাঁ, আর তাকে ভক্তরা তাকে কী করেছেন, ওই তাকে ধরে আর তাকে বাইরে বের করে দিয়েছে, বলে ডিস্টার্ব করছে হরিকথা, কিন্তু তার ভাবের উদয় হয়েছে। কিন্তু যিনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাকে বলা উচিত ছিল এই এরকম করো না, তিনি ওইটা বারণ না করে তিনি মৌন সম্মতি লক্ষণ, তিনি চুপচাপ বসেছিলেন। এই জন্য তিনি তার বৈষ্ণব অপরাধ হল। মহাপ্রভু বললেন তুমি শিবাসের চরণে অপরাধ হয়েছে, ওখানে ক্ষমা চাও। হ্যাঁ, এই জন্য বৈষ্ণব অপরাধ খুব খারাপ, সাবধান, অপরাধ যেন না হয়। হ্যাঁ, সেটা আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, এই শিক্ষাটা দিলেন। এই জন্য অপরাধ ভঞ্জন পাঠ, হ্যাঁ, অপরাধ ভঞ্জন পাঠ। ভক্তি একটু কম হোক, কিন্তু অপরাধ করে কোনো লাভ হবে না। হ্যাঁ, যার যতটুকু যোগ্যতা আছে সেইভাবে সেবা করবেন, সবাইকে সেবার সুযোগ দেবেন, হরিনাম করবেন। হ্যাঁ, এবং ধামে প্রতিজ্ঞা করবেন যেন আমরা সবসময়ের জন্য ভগবানের সেবা করতে পারি এবং প্রসাদ ভোজন সেবনকারী হতে পারি। বাইরে গিয়ে আবার এই অমেদ্য কুমেদ্য খাবেন না। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করুন আর সদ্গুরু আশ্রয় করবেন, তবে আমাদের জীবন সফল হবে। এই বলে আমার ছোট হরিকথা বিশ্রাম দিচ্ছি। এখন আমাদের পরমহংস মহারাজ উনি, আপনি বলেন, উনি শোনাবেন 10 থেকে 15 মিনিট, তারপর আমাদের ধীরকৃষ্ণ প্রভু বলবেন। হরে কৃষ্ণ। ওং অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबाई जोरे दो हाथ तुले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज़টা কমে গেছে নাকি? হ্যাঁ, আওয়াজ জোরে বলে দেখি। যার যত শক্তি আছে গলায় নিয়ে নাও। হ্যাঁ, দু হাত তুলে। আমার তো এক হাতে মাইক্রোফোন ধরেছি, মানে মায়াকে ধরে রেখেছি এক হাতে, আর এক হাতে হরিনাম করছি। হবে? হবে না কিন্তু। দু হাত তুলে দ্রৌপদীর মধ্যে সারেন্ডার করতে, আমার মতন করলে হবে না। আমার এক হাত নিচে আর এক হাত উপরে, কিন্তু কি করতে হবে? দু হাত তুলে, তাই তো? হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, কাজ হয়েছে ওষুধে। জোরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম राम राम हरे हरे। बोलो हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की, बोलो सचिनंदन गौर हरि की, श्रीमान नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की।
शिवास गदाधर पंडित की, शिवास ठाकुर की, आप सभी भक्तवृंद की, हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की, श्री श्री केशव जी गौड़ीय मठ की, समवेत भक्तवृंद की, निताई गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। হয়েছে ওই দিকটা সব খালি কেন? কোথায় গেছে সবাই? হ্যাঁ, তো গুরু বৈষ্ণবদের আনুগত্যে আজকে আমরা খুব প্রাতঃকালেই হরিনাম সংকীর্তন করতে করতে তিনি ওই হরিকথা আমরা শ্রী দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হয়েছিলাম। দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হচ্ছে আমাদের গুরুবর্গদের জন্মভূমি, জন্মস্থান। তার মানে আমাদের সকলেরই মাতৃগর্ভ থেকে আমাদের জন্ম হয়। তাকে মহারাজ বলে নিক, মহারাজ এসে গেছেন। আপনি বলুন। হ্যাঁ, আর তাকে আমাদের সামনে আমাদের পরম পূজনীয় ভক্তিবেদান্ত পরিব্রত মহারাজ এসেছেন। তো আমার বলার আগে উনি আমাদের কাছে ওনার অমৃতময় বাণী পরিবেশন করে আমাদের কি তৃষ্ণার্ত হৃদয়কে একটু বাড়ি দান করবেন, তাহলে হৃদয়টা শান্ত হবে। আর আজকে আমরা যেখানে গেছিলাম সেটা হচ্ছে শ্রী দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং আমাদের গুরুবর্গদের ওটা জন্মস্থান। তা আমাদের পূজ্যপাদ মহারাজজি বলবেন। তাকে ধরে আর ওং অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য তাকে বাইরে বের করে জ্ঞানাঞ্জন শলাকায়া চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। বাঞ্ছা কল্পতরুর্ভস্য কৃপা সিন্ধু ভয়েব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। ভাবের উদয় নমো মহাবদন্নায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নামনে গৌরতীশে নমো। নমশ্চৈতন্য চন্দ্রায় কোটি চন্দ্রাননতীশে প্রেমানন্দাব্ধি চন্দ্রায় চারু চন্দ্রাং সুহাসিনে যস্যৈব পদম্বুজ ভক্তিলভ্য তাকে বাইরে প্রেমাভিধান পরম পুমর্থ তস্मै জগৎমঙ্গল মঙ্গলায় শ্রী চৈতন্য চন্দ্রায় নমো নমস্তে। হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে গোপেশ গোপিকা কান্ত রাধা কান্ত নমস্তুতে। তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরিপ্রিয়ে। ওং বৃন্দাই তুলসী দেব্যৈ প্রিয়াই কেশবস্য চ কৃষ্ণ ভক্তি প্রদে দেবী সত্যবত্তাই নমো নমঃ। নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবসাদি শ্রী
গৌর ভক্তবৃন্দ, জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ, এই ছয় গোসাই করি চরণ বন্দন, যা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ। এই ছয় গোসাই যার, মুই তার দাস, তা সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস। তাদের চরণ সেবী ভক্ত শনে বাস, জনমে জনে মোর এই অভিলাষ, জনমে জনে মোর এই অভিলাষ। বল হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। সর্বাগ্রে মদীয় পরম আরাধ্যতম শ্রীশিল গুরুপাদ পদ্ম, নিত্যলীলা পৃষ্ঠং বিষ্ণুপাদ, অষ্টতর হতু শ্রীশ্রীনাথ ভক্তি বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ সরোজে আমার অনন্ত অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করছি। তৎপশ্চাৎ মদীয় শিক্ষাগুরুপাদ পদ্ম, নিত্যলীলা পৃষ্ঠং বিষ্ণুপাদ, অষ্টতর হতু শ্রীশ্রীনাথ ভক্তি বেদান্ত ত্রিবিক্রম গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ সরোজে আমার অনন্ত অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করছি। তৎপশ্চাৎ মদীয় শিক্ষাগুরুপাদ পদ্ম, নিত্যলীলা পৃষ্ঠং বিষ্ণুপাদ, অষ্টতর হতু শ্রীশ্রীনাথ ভক্তি বেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণ সরোজে আমার অনন্ত অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করছে। তৎপশ্চাৎ পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দ এবং মাতৃবৃন্দা সবার চরণে আমার যথাযথ দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করছে। আমাদের পরম সৌভাগ্য, আমরা সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ নাম এইমাত্র চাই, সংসার জিনিতে আর কোনো বস্তু নেই। সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়, লবমাত্র সাধু সঙ্গে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। কৃষ্ণ ভক্তি জন্মমূল হয় সাধু সঙ্গ। ভক্তির যে জন্মের স্থানটা, কিসের দ্বারা ভক্তি লাভ হবে, সেটাই হচ্ছে বলছেন, সেটা হচ্ছে সাধু সঙ্গ। সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ নাম এইমাত্র চাই। হ্যাঁ, সংসার জিনিতে আর কোনো বস্তু নাই। সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়। এই জন্য আমাদের সাধু সঙ্গ করতে হবে। সাধু সঙ্গ কাকে বলে আমি অবশ্য মাঝে মাঝে আলোচনা করি। সাধু সঙ্গ মানে সাধুদের সঙ্গে ভগবানের কথা কীর্তন করার নাম হচ্ছে সাধু সঙ্গ। সাধু সঙ্গ মানে সাধুর সঙ্গে ভগবানের নাম কীর্তন করার নামই হচ্ছে সাধু সঙ্গ। এই জন্য ওই সঙ্গে করতে হবে, তাহলে হবে কি আমাদের অনর্থ দূরীভূত হবে আর কৃষ্ণ ভক্তি লাভ হবে। সুতরাং সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়, লবমাত্র সাধু সঙ্গে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। সব সিদ্ধি লাভ হবে, যত কিছু সিদ্ধি আছে, যোগ জ্ঞান তপস্যা, সব সিদ্ধি এর মধ্যে লাভ হবে। এই জন্যে সাধু সঙ্গে বিশেষ করে কলিকালের শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন, প্রভু কহিলাম
এই মহামন্ত্র ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ, ইহাতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার, সর্বক্ষণ বল হইতে বিধি নেই আর। কলিযুগে তো অন্য কিছুর প্রয়োজনে নেই, শুধু কেবলমাত্র নাম সংকীর্তন। নাম সংকীর্তন যস্য সর্ব পাপ ও প্রণাশনম প্রণাম ও সর্বদেবস্থ নমামি হরিং পরম। ওই জন্যে নাম সংকীর্তন করতে হবে। সেই নাম সংকীর্তনের পদ্ধতি বলছেন শাস্ত্রে যে হরিনাম সংকীর্তন, সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ নাম সংকীর্তনের কথাই বলছেন। একা একা কীর্তন করার কথা বলেন নাই, বলছেন যে সাধু সঙ্গে কীর্তন করো, তাহলে এটা বেশি ফলদায়ক হবে। হ্যাঁ, এই জন্যে আমরা সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন যোগে চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, হে কলিহত মানব, মা ভয় তোমাদের কোনো চিন্তা নাই। অন্যান্য যেটা যুগে দেওয়া হয় নাই সেটা কিন্তু এই কলিযুগে দেওয়া হয়েছে। এমনকি বলছেন যে ওর মধ্যে আরও বেশি উপাদেয় করে দিয়েছেন, কি যে নাম সংকীর্তন করো, হরিনাম সংকীর্তন। নাম সংকীর্তন কলৌ তৎ হরি কীর্তনাৎ। কলিযুগে একমাত্র নাম সংকীর্তনের দ্বারাই আমাদের পরম কল্যাণ সাধিত হবে। এই জন্যে শাস্ত্রে বলেছেন, কি বললেন মহাপ্রভু? বললেন যে কলিযুগে নাম সংকীর্তন কলৌ তৎ উপাদেয়। কলিযুগে তো অনেক ধরনের সেই সমস্যাগুলো আমাদের থাকে, কিন্তু এই কলিযুগের মধ্যে উপাদেয় করে দিয়েছেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যে হরিনাম সংকীর্তনের দ্বারাই সব কিছু আমাদের লাভ হবে। হরে কৃষ্ণ। আমি আমার বক্তব্য এখানে রাখছি। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ভয়েবচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমো। হরি বল। জোরে হাততালি দেন, যত জোরে পারেন, আর উলুধ্বনি। হ্যাঁ, উনি এত কষ্ট করে আপনাদের সামনে এসছেন, তাই না? শারীরিক দিক থেকে হলেও উৎসাহ আছে, তাই না? যারা সব কিছু ত্যাগ করে গুরু গোবিন্দের চরণে আশ্রয় নিয়েছে, এত বছর ধরে প্রচার করছেন, তাদের ভজনের প্রভাবে শরীর অক্ষম হলেও কী হবে? মন আর আত্মা সদা সর্বদা কি ভগবানের সেবার জন্য উজ্জীবিত থাকে, তাই না? শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ভগবানের ওনার আমাকে বলতে দিয়েছিলেন, তা মহারাজ এসে মহারাজ বললেন এখন আপনি এসে কে বলবে? আমি বলবো, কি বলবো? আমি বলে যাচ্ছি, আমি বলে নি 10 মিনিট আর মহারাজ। তো আজকে আমরা গুরুবর্গদের দ্বিতীয় জন্মস্থান। এক তো আমাদের সকলের জন্ম হয় মাতৃগর্ভ থেকে, যাকে শৌক্র জন্ম বলে। আর যখন আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করা হয়, যখন সদ্গুরু চরণাশ্রয় করে হরিনাম আর মন্ত্র দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণ করা হয়, তখন দ্বিতীয়বার জন্ম। প্রথমবার যখন মাতৃগর্ভ থেকে আমরা জন্ম নিই, তখন আমাদের কর্মফল ভোগের শুরু হয়। বোঝা যাচ্ছে? যখন আমরা মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নিই, তখন কর্মফল ভোগের শুরু, ঠিক আছে? কিন্তু যখন আমরা সদ্গুরু চরণাশ্রয় করলাম, তখন কি হচ্ছে? কর্মফল ত্যাগের শুরু।
অর্থাৎ আমরা সব কিছু গুরুদেবের আনুগত্যে থেকে কর্ম করি বা ভগবানের জন্য যেটা সেবা বলা হয়, আর সে ফলটা কাকে নিবেদন করা হয়? ভগবানকে নিবেদন করা হয়। ভগবান গীতায় বলছেন, কর্মণ্যে বাধিকার অস্তে মা ফলেষু কদাচন। কর্মে তোমার অধিকার আছে, ফলে নাই, তাই না? তাই সেই স্থান হচ্ছে শ্রী দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ। যখন আমাদের গৌড়ীয় মঠের সংস্থাপক আচার্য ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদের কথা শ্রবণ তার অপ্রকটের পরে আর তাকে হ্যাঁ একটা অস্থিরতাময় বের করে দিয়েছে। সময় তৈরি হয়েছিল। তা সেই সময় পরম গুরুদেব তিনি মায়াপুর থেকে এসে এখানে 1941 সালে একটা ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছিল ওখানে। মহারাজ ভালো বলতে পারবেন, তো আমাদের পরিক্রমা খণ্ডে এইভাবে দেওয়া রয়েছে। ঘর ভাড়া নিয়ে ওইখানে তিনি গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি স্থাপন করেছিলেন। তারপরে আস্তে আস্তে জমি ক্রয় করে বিস্তার খুব বৃহৎ আকারে ওটা বাড়ানো হয়। যখন আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব নিত্যলীলা প্রবিষ্ট বিষ্ণু অষ্টদশ ভক্তি বেদান্ত ছিল নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ পাশ্চাত্য দেশে প্রচার করতে গেছিলেন, তখন নতুন নতুন কনস্ট্রাকশন আরো বাড়ানো হয়েছিল আধ্যাত্মিক জগতে। তা এখন এই যে দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ আমরা সকাল থেকে শুনেছি, অপরাধ ভঞ্জনের পাঠ, এক একটা জায়গায় একটা মাহাত্ম্য রয়েছে। যে গেট দিয়ে আমরা ঢুকি সে হচ্ছে নরহরি তরুণ, তা না? তো উনি ছিলেন আমাদের ভক্তি সেনের প্রভুদের প্রিয় শিষ্য না, নরহরি? আচ্ছা, নরহরি তরুণ। তো যখন পরম গুরুদেব চলে আসেন, তো অন্যান্য উনার গুরু ভাইরাও এখানে এসে যান। তার মধ্যে হচ্ছেন নরহরি প্রভু ছিলেন, তাকে গৌড়ীয় মঠে মা বলা হতো। তিনি প্রভুপাদের খুব প্রিয় ছিলেন, সেই জন্য সেই তরুণের দ্বারে নাম রাখা হলো নরহরি তরুণ। তরুণ মানে একটা গেট হয়, গেটের মধ্যে দিয়ে ঢোকা আর গেটের মধ্যে দিয়ে বেরোনো, তাই না? নরহরি কেশব ধৃত নরহরি রূপ জয় জগদীশ হরে। যেমন নৃসিংহদেব কি করেছিলেন? নৃসিংহদেব অসুর হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছিলেন, তাই না? তো নরহরি তরুণ মানে যে গেট দিয়ে ঢুকলে কী হবে? আমাদের অসুর যেগুলো আছে হৃদয়ের মধ্যে, কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য আদি ষড়রিপু, আর হৃদয় দুর্বলতা অনেক কিছু রয়েছে, সেগুলো কি করেন? হ্যাঁ, তাঁর কৃপায় আমাদের হৃদয়ের ভেতরেই যে জড় বাসনা কামনাগুলো রয়েছে সেগুলো দূর হয়ে যায়। তারপরে পশ্চাৎ দেশে যে গেটটা আছে আমি শুনছিলাম মদনমোহন তরুণ, মদনমোহন গেট। আচ্ছা, আমাদের বৃন্দাবনে যখন আমরা পরিক্রমায় যাই, সেখানে 3 তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়। সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন, তাই না? শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, গৌড়িয়ারে এই 3 ঠাকুর করিয়া আছে আত্মসাৎ। তো মদনমোহন হচ্ছে সম্বন্ধ তত্ত্ব, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আর গোবিন্দদেব হচ্ছেন সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন তত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আর গোপীনাথজি হচ্ছেন অভিধেয় তত্ত্ব। তাই সম্বন্ধ তত্ত্বে আচার্য হচ্ছেন সনাতন গোস্বামী পাদ, আর অভিধেয় তত্ত্বের আচার্য হচ্ছেন শ্রী রূপ গোস্বামী পাদ, আর গোপীনাথজি প্রয়োজন তত্ত্বের আচার্য হচ্ছেন মধু পণ্ডিত, তাই তো? রঘুনাথ দাস গোস্বামী, যাকে বিগ্রহ মধু পণ্ডিত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আচার্য রঘুনাথ দাস গোস্বামী, ঠিকই আছে। তো এখন সেই সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে অভিমান হৌধু। আমাদের সকল মধ্যে জড় অভিমান একটা রয়েছে। প্রথম অভিমান হচ্ছে কর্তাপন অভিমান, মানে আমি কর্তা, এই অভিমান, তাই না? আমরা গুরুদেবের চরণাশ্রয় করলেও সহজে এই অভিমানটা যায় না। কখন যাবে?
যখন কেউ তীব্র ভজনের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখবে, তখন এই অভিমান, প্রথম তো কর্তাপন অভিমান, আমি আর আমার, এই একটা অভিমান। তারপরে কারোর যদি জ্ঞান থাকে তা জ্ঞানের অভিমান হয়, কারোর যদি প্রচুর সেবা করে তার সেবার অভিমান হয়। কিন্তু যখন নিরভিমান হয়ে ত্রিনাদেবী সুনিচ হয়ে যখন কে ভগবানের সেবা করে কিংবা নাম কীর্তন করে, তখন তার ফলটা অনুকূলে যায়। কিন্তু যখন অহংকারী হয়ে কোনো কিছু করা হয়, সেটা প্রতিকূল ফল তৈরি করে যায়। এই জন্য শাস্ত্রে বলছে আনুকূল্যস্য সংকল্প, প্রতিকূল্যস্য বিবর্জন। অনুকূল যেটা গ্রহণ করে প্রতিকূলটাকে বর্জন দিতে হয়। এই জন্য মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকমের 3 নম্বর শ্লোকে তিনি বলছেন কি, ত্রিনাদেবী শুনিছেন তররূপী সহিষ্ণুনা অমানিনা মানদেন কীর্তনীয় সদা হরি। যে সদা হরিনাম কীর্তন কে করতে পারে, তাই না? কে সদা ভগবানের নাম স্মরণ করতে পারে? ত্রিনাদেবী শুনিচ, ত্রিনের চেয়েও শুনিচ যে হতে পারে, শুধু বললে হবে না, কাজের দ্বারা কিন্তু সেটাকে প্রমাণ করতে হবে। তররূপী সহিষ্ণু না, অর্থাৎ মানে গাছকে কাটলেও যেমন কিছু বলে না, ঠিক তেমনি তার চেয়েও সহিষ্ণু, তররূপী বৃক্ষের চেয়েও আমাদেরকে সহিষ্ণু হতে বলা আছে। আমাদের গুরুবর্গরা কত বছর ধরে আমাদের মঠ মন্দিরে আছেন, তারা কত ঝড়ঝাপটা সহ্য করে তবে আজকে এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছেন। গাছ যত বড় হবে, বাদল ঝড়ঝাপটা তত বেশি করে লাগবে, তাই না? সেই জন্য সেই ঝড়ঝাপটাগুলো সহ্য করে আমাদের থাকতে হবে। এটাই হচ্ছে আমাদের ভক্তির পরীক্ষা, হয়ে গেছে? এটা হচ্ছে আমাদের ভক্তির পরীক্ষা। সেই ঝড়ঝাপটাগুলো যে সহে সে রহে, বাংলা একটা কথা আছে, তাই না? এই জন্য সহ্য করতে হয়। অমানি না মানদেন, আর যার মধ্যে কোনো যোগ্যতা নেই, সম্মানীয় নয়, তাকেও সম্মান দেওয়া, এটা সবচেয়ে আর এক মানে মহাপ্রভু যেটা মানে আকাঙ্ক্ষা করেন। 3 বিষয়ের সম্বন্ধে তিনি আমাদেরকে এটা বলেছেন। কে হরিনাম কীর্তন করতে পারে? যে 3 শর্ত পূরণ করতে পারে, ত্রিনাদেবী সুনিচ, সহিষ্ণু আর সকলকে মান প্রদান করা। তো সেই স্থানে আজকে আমরা দেবানন্দ গেছিলাম। অপরাধ ভঞ্জনের পাঠগুলো আপনারা শুনেছেন যে দেবানন্দ বলে জ্ঞানী ছিল, কিন্তু জ্ঞানটা তাকে অহংকারে পরিণত করেছে, তাই না? বিদ্যা দদাতি বিনয়ং, বিদ্যা বিনয় দান করে, কিন্তু সেই বিদ্যা যদি পাণ্ডিত্যের অহংকারী হয়ে যায়, যেমন কেশব কাশ্মীরি, বিশাল পণ্ডিত ছিল কিন্তু দীনতা ভাব ছিল না। আর চৈতন্য মহাপ্রভু, তার পাণ্ডিত্য ছিল, আবার তার মধ্যে কি দীনতা ভাব ছিল। তিনি যখন কেশব কাশ্মীরের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন, তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, বসুন, কি সেবা করতে পারি বা কী আপনার ইচ্ছা, মানে খুব বিনয়ভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ভাবছে শিশু কিছু জানে না, কিন্তু যখনই তর্ক হলো তখন মহাপ্রভু তাকে ছেড়ে কথা বলেননি। তো যাই হোক, সেই দেবানন্দ মঠে আমরা গিয়েছিলাম। ওটা আমাদের গুরুবর্গের ভালো বলতে পারবেন, কারণ ওনারা ওখানেই এসে যোগদান করেছিলেন। আমরা তো পরে এসেছি, অনেক ঘটনার ঘনঘটা ওর মধ্যে আছে। তো আমার ঘন্টা বেজে গেছে, তো এই মানে এখানে আমার হরিকথাকে বিরাম রাখছি। গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। হরে কৃষ্ণ। এখন আপনাদের হরিকথা শোনাবেন আমাদের পূজ্যবাদ ধীর কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्ते गुरुदेवाय श्रीरूपाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणेति नामिने। श्रीकृष्णलीलानुकथने सुदक्षमोदार्यमाधुर्यगुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायण त्वां शिरसा नमामि। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। आनंद लीलामय विग्रहाय
हेमावदिव्यत छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, अभिन्न गुरुपाद पद नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज एंड श्री श्री भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, समस्त रूप अनुगुरु वर्ग गुरु परंपरा के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मंचस्थ स्थित सन्यासीगण, पूज्यपाद भक्ति वेदांत परिव्राजक गोस्वामी महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत माधव महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारसिंह महाराज, शांत महाराज, परमहंस महाराज, हरिजन महाराज, समस्त त्रिदंडी पादगण, वैष्णव गण, उपस्थित ब्रह्मचारी गण, माताएं एवं बहनें, हम लोग बड़े सौभाग्य से इस वर्ष भी नवद्वीप धाम परिक्रमा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। संसार भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। आज हमने नवद्वीप धाम परिक्रमा का संकल्प लिया है। क्या संकल्प लिया है? कि परिक्रमा करेंगे, किंतु परिक्रमा से तात्पर्य है खोज करना, अन्वेषण करना, ढूंढना है। संसार की भी परिक्रमा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये भी 84 लाख योनि में भी परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन ये वामवर्ती है, ये उल्टी है। हम दक्षिणावर्ती परिक्रमा करेंगे। जब भी जाएंगे ठाकुर जी को तो दक्षिण से प्रणाम, परिक्रमा करेंगे दक्षिणीवर्ती। ऐसे ही हम धाम परिक्रमा करेंगे और धाम परिक्रमा का हमने संकल्प लिया। लेकिन संकल्प किसने लिया? हमने लिया या श्रेष्ठ वैष्णवों ने लिया, जिनके हृदय में धाम तत्व प्रकाशित है। अगर उन श्रेष्ठ वैष्णवों के अनुगत्य में, गुरु वर्गों के अनुगत्य में हम धाम परिक्रमा करेंगे तो दायित्व उनका है। फिर हमें तो खाली अनुगत्य धर्म का पालन करना है, वो भी सहज नहीं है। लेकिन गुरु वैष्णव बड़े दयालु होते हैं, दयालु हैं इसीलिए वैष्णव हैं। अगर दया नहीं है हृदय में तो किस बात की वैष्णवता है? इसलिए वो हमारे अपराधों को, हमारे पापों को सबको क्षमा करते हुए हमें आत्मसात करेंगे और हमें परिक्रमा कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग गए देवानंद गौड़ीय मठ। यह स्थान कोल द्वीप है। कोल देव मतलब वराहदेव। भगवान बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं और
वो सब अवतार तो भगवान स्वयं रूप होते हुए भी अंश रूप में क्षीरोदाक्षाई विष्णु से पृथ्वी पर आते हैं। लेकिन कोई भी योनि निकृष्ट नहीं है, ये दिखाने के लिए भी भगवान बहुत सी निम्न योनियों में भी आते हैं। तो निम्न योनिया में जो सबसे निम्न योनियों में जो सबसे निकृष्टतम है वो क्या है? जलचर। तो भगवान जलचरों में भी आ जाते हैं। कैसे? प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम विहित बहित्र चरित्रमखेदम। देखो, भगवान निकृष्टतम योनि में आए, लेकिन चरित्रमखेदम, कोई हृदय में दुख नहीं है। हम दिन में कितनी बार हमारी प्रलय होती है, कितनी बार हम दुख के दंश को झेलते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये क्या है? पुनः पुनः हमारी प्रलय कराते हैं। लेकिन भगवान अविकारी हैं, इसीलिए तो भगवान हैं। तो वही भगवान पुनः आए हैं किस रूप में? वराह रूप में। तो सतयुग में यहां वासुदेव विप्र नाम से एक ब्राह्मण निवास करते थे। वो किनकी उपासना करते थे? भगवान के वराह रूप की उपासना करते थे। हम लोग दक्षिण भारत जाते हैं तो वहां सुनने में आता है कि भगवान के बहुत से रूपों में नरसिंह भगवान और वराह भगवान ये बड़े दयालु हैं। ये उस स्थिति में भी आपको आत्मसात कर लेंगे जब आप निरे अपराधी हो। हैं? तो क्या लिख रहे हैं कवि जयदेव? बसती दसन शिखरे धरणी तव लगना शशिनि कलंक निमेव निमग्ना केशव धृता 12 रूप जय जगदीश हरे। उन केशव ने अब कौन सा रूप धारण किया? वराह का रूप धारण किया। और वराह का रूप धारण करके यहां पर वो लक्ष्मी के सहित विराजमान है। बड़ी ही दया मूर्ति है। अगर हम आंशिक समर्पण भी करेंगे तो वो हमें आत्मसात कर लेंगे। लेकिन कलयुग का जीव बड़ा ही दुर्भागा है। इसलिए हम लोग देवानंद गौड़ीय मठ में इसीलिए गए कि वहां पर महाप्रभु ने इस कोल द्वीप में 2 अपराधियों को क्षमा किया। पहले हैं गोपाल चापाल। उन्होंने यही विश्वास नहीं किया कि हरि नाम का जो आभास है वो सारे पापों को नष्ट कर सकता है। वो अपराध कर बैठे ठाकुर हरिदास के चरणों में। उनका अपराध भंजन इस कोलद्वीप में ही हुआ। और दूसरे देवानंद पंडित, जो कि भागवन के श्रीमद् भागवतम के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन उनका भागवतम पाठ अगर आप गौड़ीय वैष्णवों की दृष्टि से देखो तो जैसे तोता बोलता है ना भगवान का नाम, तोते को जो सिखा दो राम राम बोलो तो तोता राम राम बोलेगा। तोते को सिखा दो कृष्ण कृष्ण बोलो तो तोता कृष्ण कृष्ण बोलेगा। लेकिन अगर सामने बिल्ली आ गई तो तोता क्या बोलेगा? कै 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 कै। अब उसे अपनी मृत्यु दिख रही है। ऐसे ही हम लोग दिन भर हरिनाम जाप करते हैं, किंतु कष्ट के समय जब बहुत दर्द हो, सीढ़ियों से लुढ़क गए चलते चलते, क्या निकलेगा नाम? ओ मर गया, ओ मर गया। अरे भाई,
सारा दिन तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कर रहे हो, अब कष्ट के समय वो नाम ही नहीं आ रहा जिह्वा पर। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आसक्ति नहीं है, आत्मधर्म में हम लोग प्रतिष्ठित नहीं हुए। तो देवानंद पंडित जो है भागवतम के विद्वान तो थे, लेकिन श्रीवास पंडित को नहीं पहचान पाए। और प्रसंग आया वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। कृष्ण जब ब्रज में हैं तो किस प्रकार एक कान में कनेर का फूल डाल करके और दूसरा कान ऐसे ही खाली है, या बाली डाल करके, और दोनों भाई जा रहे हैं गोचारण करने के लिए। वो सजीव वर्णन शुकदेव गोस्वामी पाद ने भागवतम में दिया है। वो श्लोक बड़ा ही रसमय श्लोक है। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंती च मालाम रंध्रान वेणु अदर सुधरम पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। ऐसे भगवान उस वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं बांसुरी बजाते हुए, पीछे गोवत्स गो बालक सब चले आ रहे हैं। उस दृश्य को शुकदेव गोस्वामी देख रहे हैं। और उस श्लोक को जब श्रीवास पंडित जी ने सुना तो वो रुदन करने लगे, उसका आस्वादन करने लगे, भाव उदित हो गया। लेकिन जो पढ़ुआ थे, जो विद्यार्थी थे, वो अपने टीचर से कहते हैं कि ये तो हमारे अध्ययन में विघ्न हो गया, ऐसे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, इनको बाहर निकाल देते हैं। तो देवानंद पंडित ने अनुमोदन कर दिया, सम्मति दे दी, बस यही अपराध है। और उन विद्यार्थियों ने पकड़ के श्रीवास पंडित को बाहर जा करके रख दिया। वो तो होश हवास में थे नहीं, जब उनको होश आई तो वो चुपचाप अपने घर चले गए। कोई प्रतिकार नहीं किया कि मैं बदला लेके ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो इधर महाप्रभु तो सर्वज्ञ हैं, उन्हें पता लग गया। और उन्होंने जब पुंडरीक विद्यानिधि आए नवद्वीप में, उनको देवानंद पंडित ने जब ये सारी बात बताई, बोले ये तो तुमने बहुत अनर्थ कर दिया, ये तो तुमने वैष्णव अपराध कर दिया, जाओ तुरंत क्षमा मांगो। और महाप्रभु से भी उन्होंने क्षमा मांगी, और महाप्रभु ने उनसे श्रीवास पंडित से भी क्षमा मंगवाई, तो उनका अपराध क्षमा हुआ। तो ये सारा जो कोलदीप है, ये कुलिया पहाड़ है। पहाड़ कैसे है? पहाड़ तो नहीं दिखता, लेकिन हिमालय से जब गंगा गोमुख से चलती है, वो इतनी वेगवान है कि पृथ्वी को चीरते हुए आती है। हैं? कितने बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं। नीचे गंगा है, कहीं 500 फुट, कहीं 1000 फुट। अब जब वही गंगा जी चल करके और मैदानों में आती है, तो भी थोड़ा बहुत तो नीचे जाएंगी। अभी तो वेग बहुत कम है, उस समय तो वेग भी बहुत होता था। तो जहां गंगा जी पृथ्वी को थोड़ा सा खोद लेंगी, तो वो हिस्सा अपने आप ही ऊंचा हो जाएगा। हैं? तो जब गंगा जी आगे प्रवाहित हो रही हैं गंगा सागर की ओर, और कुछ भूमि जो ऊंची हो गई, वो स्थान यहां से क्या कहा जाने लगा? कुलिया पहाड़। कोलदीप के अंतर्गत ही है, इसलिए कुलिया नाम हो गया। और चूंकि थोड़ी ऊंची भूमि हो गई, इसलिए कुलिया पहाड़ हो गया। तो यही कोलदीप में गोपाल चापाल का, देवानंद पंडित का अपराध बंधन हुआ, और इस स्थान को क्या कहा जाने लगा? अपराध भंजन पाठ। तो परम गुरुदेव ने बहुत चुन करके इस स्थान में मठ स्थापित किया, ताकि जो कलयुग के जीव हैं वो आ करके यहाँ पर किसी भी बहाने आए, प्रसाद के बहाने आए, परिक्रमा के बहाने आए, मीठा हरि कीर्तन सुनने के लिए आए, खाली संगीतमय कीर्तन सुनने के लिए आए, क्या हो जाएगा? सुकृति उदित हो जाएगी। नित्यानंद प्रभु
बड़े दयालु हैं। वो इसी को ही मान लेंगे कि चलो घूम फिर करके ये आया तो सही, उसको वो वर्ण कर लेंगे और जन्म जन्म के अपराधों को भी वो नष्ट कर देंगे। तो नित्यानंद प्रभु जो है वो जीव के नित्य प्रभु हैं। नित्यानंद प्रभु जीव के नित्य प्रभु हैं और जीव गोस्वामी आकर के इस धाम की शरण लेते हैं, क्योंकि महाप्रभु जब रामकेली ग्राम में गए थे तो उन्होंने रूप और सनातन गोस्वामी पाद को वर्ण किया था। उस समय जीव छोटे से बालक थे। तो जब रूप सनातन गोस्वामियों ने महाप्रभु की चरण की शरण स्वीकार की तो जीव गोस्वामी ने उस दृश्य को देखा और खाली उस दृश्य को ही नहीं देखा, गौरांग महाप्रभु को अपने आंखों के अंदर से वो हृदय में लेकर के उन्होंने वहीं पर की रख दिया। और वो कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु से कि जब मेरे चाचाओं को, मेरे पितृद्वय को महाप्रभु ने शरण दी थी तभी मैंने उन महाप्रभु का रूप देखा था और वो रूप मैं आज तक भूल नहीं पाया हूं। इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करो ताकि मैं यहां से जाकर के जगन्नाथपुरी महाप्रभु की शरण लूं और सार्वभौम भट्टाचार्य से वेदांत पढ़ूं। लेकिन नित्यानंद प्रभु बोले, क्या बोले? अरे भाई, तुम्हारे जो चाचा हैं रूप और सनातन, वो बहुत उनसे भी बड़े पंडित हैं। तुम वृंदावन जाकर के उनकी शरण लेना, शास्त्र अध्ययन भी करना और वहां पर राधा कृष्ण की सेवा भी करना। इस धाम में सारा वृंदावन है लेकिन उद्दीपन भी तो चाहिए। जमुना प्रवाहित हो रही है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं हो रही। वृंदावन में जमुना स्पष्ट रूप से प्रवाहित हो रही है। वृंदावन में बंसी बट है, चीर घाट है, गिरिराज गोवर्धन है। तो उन उद्दीपनों के लिए नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी पाद को वृंदावन भेजते हैं। ये अभिन्न वृंदावन में भी हम लोग भी आज अभी परिक्रमा का संकल्प लिए हैं। हम लोग भी नित्यानंद प्रभु के चरणों में, महाप्रभु के चरणों में, गुरुवर्गों के चरणों में, समस्त वैष्णवों के चरणों में यह प्रार्थना करते हैं कि यह धाम तत्व हमारे हृदय में भी उदित हो और हम भी जो महाप्रभु की दैनंदिन लीला है, महाप्रभु को नृत्य करते हुए हम भी दर्शन करें। यही कह करके मैं अपनी वक्तृता समाप्त करता हूं। कोई त्रुटि विच्युति हो तो क्षमा करना। गौर प्रेमानंदे हरि। এতক্ষণে ধীরকৃষ্ণ প্রভু হিন্দি ভাষায় আমাদের হরিকথা শ্রবণ করালেন এবং হরিকথাগুলো ভালো করে শ্রবণ করবেন। বুঝতে না পারলে বৈষ্ণবদের কাছ থেকে আবার শুনবেন, যখন ফ্রি থাকবেন আবার শুনবেন, বারবার শুনবেন। এখন আমাদের পূজ্যপাদ ভক্তিবেদান্ত মাধব গোস্বামী মহারাজ উনি শ্রবণ করাবেন। হরে কৃষ্ণ।